geometry ni. And they're very short and very simple. Tapi malang sekali bila saya tengok kamu punya ET8 ni merisaukan saya sebab banyak sangat kesalahan yang kamu buat dekat sini. Okay, banyak sangat kesalahan. Okay, so kamu hari Sabtu ni by the way hari Sabtu ni kita akan ada pra UPS and then your real UPS 1 on Wednesday, which is semua ni akan include chapter 1, 2, 3. Okay, so berdasarkan apa yang kita dah buat quiz 1 dan quiz 2, kalau kamu rasa markah kamu rendah, bukan kalau lah, pergi tengok markah kamu. Kalau dapat 0, 1 tu please do something. Saya tak nak merayu, saya tak naklah saya yang pergi cari kamu. Okay, pelajar kena cari cikgu, bukan cikgu cari pelajar. Okay, kalau saya cari kamu, kamu tak rasa ikhlas pun nak belajar. So please do something. Okay, jangan buat UPS kamu ni sia-sia. Ini ialah free marks kamu. Okay, so UPS akan masuk chapter 3. So kita tengok sikit chapter 3 kita dekat sini, apa kesalahan yang dibuat. So trapezoidal rule untuk Newton-Raphson kebanyakan tak ada masalah. So trapezoidal. So here's the first work of your friend. Trapezoidal rule very simple. First step kita cari H, which is B minus A over N. And then kita buat table. Table ni buat je lah, tekan je calculator kamu. Okay, tekan mode 7 dekat calculator kamu tu, kamu masuk je nilai dia dekat sini. And then the formula is H over 2 A plus 2B. Very simple. Okay, very simple. Siapa tahu apa masalah dekat kawan kamu punya kerja ni? H dia betul. Okay, in fact dia punya formula kat sini pun betul. Apa yang salah? Jawapan ni salah. Siapa boleh tahu? Apa kesalahan dia kat sini? Anyone? Tak ada orang tahu? Table. Table, apa salah dalam table tu? Kita Nilai tengok dia salah. Nilai dia salah. Okay, nilai dia salah. So kenapa kamu rasa nilai dia salah? Macam saya cakap, Belum tukar dalam radian. Belum tukar dalam radian, exactly. Okay, ramai sangat. Saya rasa setiap kerja yang saya check tu, saya tulis check working, do correction, check working, do correction, check working, do correction. Okay, so please guys, after this class, please check your ET7 dengan ET8. Tengok balik, buat balik. Okay, please, please, please jangan biarkan benda ni habis kat sini, kamu lupa, kamu buat kesalahan yang sama masa UPS nanti. Okay, and then masa exam nanti. So please ingat, saya rasa setiap kali berdepan dengan soalan trigo saya cakap, the first thing that you have to do is you have to change your calculator into mode radian. Okay, ini ialah masalah dia. Ada yang nombor 1, betul, dah radian dah. Nombor 2, salah sebab saya tak bagi jawapan. Okay, so please jangan buat macam ni. So this is wrong, this has to be in radian mode. Okay, so markah kamu, jawapan akhir kamu akan salah lah. And here's is the second one. Mana satu? Nilai. This one. Okay, apa yang salah dekat sini? Ini which is dalam soalan tu dia sebut 5 ordinates. Apa yang salah dekat sini? N is supposed to be? N equals to 4. Okay, N is equals to 4. Okay, beberapa orang je lah, tak ramai lah yang buat. So ramai lah yang ingat 5 ordinates. Okay, ordinates mesti kena tolak 1. Okay, N dia mesti kena tolak 1. So automatically ini dah salah dah. So here's the one more thing here. Satu lagi. Ini pun ada ramai yang buat. Dalam satu kelas tu pun ada ramai juga buat benda yang sama. Saya tak pasti jugalah kenapa. Macam mana nak buat ni? Sudah. Okay. Anyone boleh bagi tahu saya apa salah dekat sini? Di sini betul lah B minus A over N. 5
pi over 4 minus 0 over 4, which is sepatutnya dapat pi over 16 dekat sini. Okay, ada beberapa orang which is pi over 16 is equals to berapa? Dengan kalkulator? 19635. Okay, kalau boleh H kamu kena ambil exact value. Okay, boleh nak tukar kepada ni, tapi macam saya cakap, satu lagi benda dalam chapter 3 ni, your decimal place mesti kena extra satu. Tak kisahlah dekat mana-mana kerja kamu, dalam working solution decimal place mesti extra satu. Okay, jawapan akhir ikut soalan. Dalam working solution kamu mesti kena extra satu. So kalau kamu nak tukar dalam bentuk point, kena lebih lah. Okay, saya tahu kalkulator lama dia tak akan keluar fraction, dia akan keluar point macam ni. Okay, kalau nak senang tak perlu tekan pi ni, tulis je 1 over 4 minus berapa, 0 lah dekat sini, bahagi 4. Okay, so darab dengan pi. Tapi ini is too small. Okay, 0.2 ni is too small. Pembunaran terlalu awal, so dia akan affect dekat final answer kamu kat sini. Final answer dia akan salah. Okay, in fact yang ini pun salah, ini pun tak tukar radian juga sebenarnya. Okay, so please your H mesti kena dalam exact value. Kalau dia dalam pi, dia dalam pi lah. Kalau dia dalam square root, dia dalam square root lah. Okay, bagi dalam exact value. Sedangkan dekat dalam ini pun kita ambil extra 1 decimal places, apatah lagi yang H kamu dekat sini. Okay, so kalau nak senang, nak selamat, bagi exact value sahaja. Okay, satu lagi dekat sini. Ya, saya pun tak faham, ramai yang tak dapat baca ke apa ke, saya pun tak tahu. Kejap apa yang salah dekat sini? Value of B, miss. Value of B, salah. Salah kira ke ni? Oh, value of B. Sini. Ya, miss. B dia betul. Integration 1 to 4 sini, soalan nombor 2. B dia betul, miss. B dia betul. Apa salah dia? Oh, okay, saya jumpa. Apa salah dia? Kamu pula cari apa salah dia. This one salah. Table dia ke, miss? Table dia apa yang tak cukup? 3.5 sampai 4. 4, yes. Start with A and with B. Okay, mesti kena end with B. Which is A kat sini 1. Okay, 1 betul lah. Tak tahu juga kenapa dia berhenti dekat 3. Okay, mungkin dia confused sebab dekat sini dah ada 4. Yang saya tak faham, ramai sangat yang buat jalan kerja macam ni. Tak tahulah kalau kamu share dalam group, semua orang buat jawapan yang sama. Masalahnya tak ada seorang pun yang terfikir yang jawapan tu salah. Saya pun tak faham juga. So ini ialah salah. Markah untuk table pun tak dapat sebenarnya. Okay, very simple mistake, careless mistakes dekat sini. Then dapat salah semua. Okay, sedangkan boleh dapat full marks dekat situ. Here is one more. Ni kerja yang sama. Samalah dekat sini. Nampak? X4 is equals to 3. Okay, satu lagi benda dekat sini ialah, which is supposedly jawapan dekat sini 5.382 tak silap saya. 5.382. Kalau baca dekat soalan ni dia kata 4 significant figures. Ini 4 significant figures ke? 3.6030 tu 4 significant figures? Tidak, miss. Tidak, no miss. Significant figures kita kira daripada mana? Dari depan miss. Depan. Okay, selagi dia Tiga. kita kira sebelum decimal place. So here is 1, 2, 3, 4. You should stop here lah. Okay, 5.382 ialah 4 significant figures. Pun ramai lagi. Ramai sangat yang salah dekat sini. Okay, salah dekat sini jawapan akhir salah Kalau kamu tak bagi jawapan 4 significant figures, jawapan kamu salah. Okay, so kamu tak akan dapat markah akhir lah. So sayang dekat situ. So ingat chapter 3 ni yang paling penting ialah tak kisahlah Newton-Raphson ke trapezoidal rule, mesti kena extra 1 decimal place in working solution. Okay, ini satu benda yang paling penting.
Bila kamu buat chapter 3, ini benda pertama yang kamu kena fikir. Second thing, bila kita berdepan dengan soalan trigo, mesti kena dalam radian. Okay, sayang je kamu buat panjang-panjang, buang masa, dapat salah. Okay, salahnya sebab tak tukar kepada radian. So please ingat yang ini. Okay, and satu lagi yang saya perasan, ada juga yang tak guna calculator. Okay, please use your calculator. Maksud saya guna calculator ni apa yang saya ajar lah, guna table. Okay, jangan kira satu-satu. Dia akan bazir masa kamu, dia akan buat banyak lagi kesalahan dekat sini. Okay, boleh chapter 3 ni? Boleh? Okay ke? Boleh Miss. Boleh, Miss. Boleh. Okay, so please saya nak hari ni, malam ni juga pergi tengok dua-dua ET kamu untuk chapter 3 and try tengok apa yang salah dekat situ, and kalau tak faham juga lagi boleh buat drill question. Okay, saya dah post dah drill dengan past years dekat GC. Chapter ni tak patut ada masalah pun, kamu patut dapat full marks. Okay, kalau dalam UPS ada 10 soalan ni, 10 jawapan kena betul. Okay, tak patut ada masalah. So that's it for chapter 3. Okay, so chapter 4. Chapter 4 ni banyak. Yang ni saya tak akui, saya tak nafikan. Saya tak nafikan chapter 4 ni banyak. Okay, sebab dia boleh jadi, dia boleh situation. Dia boleh bagi situation kat kamu kena fikir lagi apa benda yang kamu ada, kamu kena selesaikan. Okay, tak macam chapter 3 tu, straightforward questions, tinggal kita je nak buat ke tak nak. Okay, alright, so chapter 4. So kita dah cover dah last class macam mana nak cari equation of circle semua ni lah. Okay, length of tangent kita akan tengok sekejap lagi. So hari ni kita akan discuss sedikit, kita akan, kalau sempat kita akan discuss soalan pasir ni. Okay, kamu boleh screenshot ke salin ke soalan ni, nanti boleh cuba buat kalau sempat. Kita akan discuss tutorial dulu. Dah buat belum? Saya suruh buat 8 sampai 14. Dah buat? Dah, Miss. Dah. Okay. Dah buat, baguslah. Saya pun gembira, kamu pun gembira. Kita semua gembira. Okay, yang tak buat, suka hati kamu lah. Penatlah saya. Okay, so question 8. The circle C has equation x square plus y square. Sekejap, sebelum tu saya ada satu lagi benda saya nak cakap. Chapter 3. Okay, so untuk chapter 3, sekejap. Okay. Sorry sebelum kita masuk chapter 4, kita masuk chapter 3 dulu. Siapa yang dengar ni, baguslah. Okay, yang tak dengar tu rugilah. Okay, sebab ini ialah macam mana nak buat quiz kamu kejap lagi. Okay, so siapa yang tak dapat jawab tu saya tahulah dia tak dengar sebenarnya. So kita ambil soalan ni lah. Approximate cube root 5 by using Newton-Raphson method and initial value 1.5. Okay, saya tak nak bagi tahu buat macam mana. Kita semua tahu macam mana nak buat soalan ni. Tapi apa akan jadi kalau dia tak bagi initial value kat kita? Kalau dia tak bagi initial value ni kat kita. Cari interval. Cari dari intervals. Yes, betul. So apa yang kita ada sekarang hanyalah cube root 5. Okay, kita ada cube root 5 which is somehow kamu akan dapat fx kamu equals to x cube minus 5. Okay, tak tahu macam mana tapi macam itulah kamu akan dapat. Okay, cuba kalau kita lukis graf fx equals to x cube minus 5 tu. So the graph will be looking something like this. Okay, this is negative 5, this is fx equals to x cube minus 5. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini, kita punya x-intercept ni akan jadi equals to berapa? X-intercept equals to berapa? Cube root 5. Cube root 5 which is 1.7 dekat sini. Okay, 1.7 kat sini. So kalau kamu ingat the first subtopic untuk chapter 1, graphical method, ada dua cara. Okay, satu kita lukis graph, kita find intersection point. Itu kalau kamu ada dua function. Okay, kalau kamu ada satu function, macam mana kita nak determine the real roots dia ialah when the graph cuts at
x-axis. Okay, that means your real root is this point here. So kita boleh ambil sebenarnya x0 kita is equals to 1.7 dekat situ. Okay, ataupun kamu tekan je lah cube root 5 dekat sini, which is itu akan jadi kita punya x0 kita. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh Miss. Boleh, Miss. Boleh Okay, ingat graphical method ada dua sebenarnya. Satu function, dua function. Dua function kita find intersection point, satu function cut dekat x-axis, which is what happened in this situation lah. Okay, itu kalau dia tak bagi initial value kita. Okay, this. Alright, come back to chapter 4. So we have a circle that has an equation x square plus y square minus 18x minus 6y plus 45 equals to 0. First question, tak ada masalah dekat sini. Which is apa yang kita nak buat? Kita nak cari radius dengan center. Kita nak buat apa? Compare. Compare. Okay, ini tak patut ada masalah. Compare je lah. 2g is equals to negative 18 to f is equals to negative 6, p is equals to 45. G equals to negative 9, f equals to negative 3. Apa center kita? 93. 9, 3. Apa radius kita? What's the formula to find the radius? Square root of g square plus f square Satu and lagi? then plus r minus r. Minus C. Okay. Minus C. R apa yang kamu nak cari? Okay, G square plus F square minus C. Okay, which is kat sini dapat berapa radius kita? Square root 3 square root 5. 3 square root 5. Okay. Ataupun square root 45 pun betul juga. Okay, so kita ada radius. Okay, this is very straightforward question, very simple question, mesti kena dapat betul. Okay, tak ada masalah pun dekat sini. So, first settle. Second question, show that line y equals to x is tangent to C. Okay, here is the problem, dia suruh show. Okay, show that line y equals to x is tangent to C. Okay, apa maksud tangent to C ni? Apa maksud tangent sebenarnya? Saya bagi tahu boleh. Apa dia? 90 degree. 90 degree dengan normal. Okay. Yes, tangent tu 90 degree dengan normal. Lagi, apa yang kamu tahu pasal tangent? Line tangent tu intersect at one point. Okay. Bila dia kata tangent, bila dia kata line tangent to C, kita ada circle, kita ada line to tangent dengan C. Maksudnya dia only intersect at one point. Itu yang kamu kena tahu. Okay, bila dia cakap tangent maksudnya dia kena intersect at one point. So itu yang kita tahu. So sekarang kita nak showkan dia intersect at one point. Macam mana nak showkan tu? Sekarang kita sebenarnya dekat sini. Kita dekat point of intersection. Kita nak showkan line kita. Sekarang point of intersection between circle and line. Kita nak show line kita intersect at only one point. Apa yang kita nak showkan sebenarnya? Kaki masuk. Ha? Kaki masuk y sama dengan 2x ke dalam yang formula untuk circle garis. Yes, betul. So lagi apa yang last step yang kamu nak showkan? Sekarang kita berada dalam topik type of intersection, which is kita nak showkan dia intersect at one point only. So the main thing here is we want to show that Y equal b square B minus square minus 4ac equals equals to 0. equals to
0. So ini yang kamu kena carikan. Okay, inilah maksud show dia dekat sini. So kita pergi satu-satu. Intersection between circle dengan line. First kita kena substitutekan circle dekat dalam kita kena substitutekan line dekat dalam circle kita. Okay, and then you'll get the quadratic equation. So here we will have x square plus 2x square minus 18x minus 6 2x plus 45 equals to 0. 5x square minus 18 minus 12 dekat situ dapat berapa? Minus 13x plus 45 equals to 0. Okay, we can simplify this quadratic equation. We get x square minus 6x plus 9 equals to 0. Okay, berhenti dulu. Okay, tak perlu cari coordinate dia lagi, tak perlu cari x kita lagi. Kita nak cari type of intersection. So what we are going to do is we are going to do b square minus 4ac equals to, which is the b is negative 6, 1c. What's the answer here? Dapat 0 ke tidak? Dapat 0 Miss. 0. Okay, dapat 0, then we can conclude that since b square minus 4ac equals to 0, the line touch circle at only one point. Therefore, line y equals to 2x is tangent to C. Okay, boleh baca tu apa saya tulis tu? Boleh lah kot. Jelas Boleh Point of intersection between circle and line. Okay, macam mana nak cari point of intersection between circle-circle? Buat elimination, dapat satu line, benda yang sama kita buat. Okay, bezanya sekarang kita dah skip step yang pertama tu. Okay, belum habis lagi soalan B. Dia suruh cari find the coordinate of each point of contact, which is Q dekat sini. So apa yang kita buat dekat sini ialah kita sambung balik. Okay, apa yang quadratic yang kita ada ni kita sambung balik. So we have x square minus 6x plus 9 equals to 0. You factorize this, you'll get x 3 minus minus, which is x minus 3 square equals to 0. Which is x kita sama dengan 3 lah. Dah habis ke? Belum. Soalan specifically cakap nak coordinate. So mesti dalam coordinate form. So here we have y equals to berapa? 3 3 times 2x. Okay, substitutekan dekat dalam ni. Line ni y equals to 2x dekat situ. So kita ada y equals to 6. So the coordinate of Q is 3, 6. Okay, sama juga. Very simple, very straightforward sebenarnya. Cuma kamu kena faham soalan dia lah. Sini. Okay, so next. The third question dekat sini. Show that the tangent to C at point 69 has equation x minus y plus 12 equals to 0. Okay, so sekarang kita ada circle, kita ada satu tangent, which is ini ialah y equals to 2x. Okay, dekat point 36. For question C, ada satu lagi tangent dekat point 69, which is kita kena cari equation of tangent tu, ialah x minus 2y plus 12. Okay, macam mana kita nak buat? Guna formula tangent. Exactly. Okay, guna formula equation of tangent. So, kita nak cari equation of tangent and normal. Ada dua cara nak cari equation of tangent and equation of normal. Okay, first satu method ialah cari gradient of normal. Tapi kita tak kisah pun. As long as kamu ada the point dekat sini dengan center. Okay, kalau kamu ada center, mana-mana saya minta di sini. Untuk guna equation ni, equation of tangent ni, kalau kamu ada center dengan kamu ada the point P lah kita cakap. Point P, tak ada masalah, boleh guna dah dekat sini. And kalau kamu ada general equation
of the circle lah. Kita boleh terus guna equation tu. So jangan buang masa kita nak cari gradient, kita terus cari equation of tangent kita. Sebab dia tak suruh cari equation of normal, so we don't have to waste time to find the gradient of normal. So equation of tangent. Apa equation dia? X1 plus Y1 plus G buka kurungan X tambah X1 tutup kurungan tambah F buka kurungan Y tambah Y1 tutup kurungan plus C equal to 0. Okay, banyak buka kurungan, tutup kurungan. Okay, formula ni kena hafal lah. Dalam exam pun takkan bagi dalam formula. Okay, apa yang selalu pelajar buat ialah dia letak 2 dekat sini. Tak, ini bukan general equation kita, inilah equation of tangent. Okay, so your x1, y1 is the point of contact. Okay, point dekat mana tangent. Itu ialah kita punya x1, y1. So x dengan y just leave it like that. G dengan F is our center. So center kita kat sini tadi ialah, berapa center kita? 93. Okay, center kita is 93. Which is G kita is -9, F kita is -3. Okay, so now substitute everything. X1 is 6. Y1 is 9. Minus 9. X plus 6. Plus minus 3Y plus 9. Plus C. So C daripada general equation kita is 45. Okay, goes to 0. So now we have 6x plus 9y minus 9x plus 45 minus 3y, 27 plus 45. Betul ke saya buat ni? Betul, Miss. 54, Miss. 9 darab 6, 54. I'm sorry, it's 54. Okay. This one here is 54. Okay, simplify. Betul ke? Ada yang kurang? Cukup kan? Simplify minus 6 minus 9, kita dapat 3x. 9 minus 3, kita dapat 6y. 54 minus 27 plus 45 dapat Negative Negative negative. 3x, Miss. negative 3x. Okay, negative 3x. Okay, so kita ada negative 3x plus 66y minus 36 equals to 0. So the question asks to show this. Okay, basically just divide everything with negative 3. Kita akan dapat x minus 2y plus 12 is equals to 0. Okay, show this is the equation of tangent kita. Tak perlu jadikan y sebagai subjek pun sebab dia suruh showkan dia dalam bentuk macam ni. Okay, betul? Cukup ke semua? Ada ke yang kurang? Cukup kan? ya cukup, Miss. Okay, very simple kan? So, nak cari equation of tangent, kita dah ada center, kita dah ada point, so just masuk je dalam formula ni. Tapi kamu kena hafal formula ni, okay? So now, let's move on to the next question. Last question dekat sini, soalan D. Okay, ini yang complicated sikit. Given that tangent C at Q and R, okay, maksudnya daripada soalan B dengan soalan C ni, meet at S. Show that QS is equals to square root 5. Sebenarnya apa yang kita nak cari? QS ni sebenarnya apa? Anyone tahu QS tu apa? Tak tahu apa? Sorry, tak dengar. Okay. Macam mana kita nak buat soalan ni ialah by drawing the circle. Okay, nampak senang sikit lah kalau kita draw the circle. Lagi senang kalau kamu draw
distance from line to circle. Distance from line to circle kurang tepat. Okay, distance from line to circle tu kurang tepat sebab dua-dua intersect dekat circle kita. Okay, sekejap kita lukis dulu atas axis supaya senang kamu nampak kat mana kamu nak plotkan. So apa yang kita ada sekarang ialah point Q and point R. Okay, point Q daripada soalan B which is kita dapat 36. Okay, so here's gonna be 3, 6. Agaklah 3, 6. Sini ialah point Q kita 36. And then kita ada point R, which is R ialah 6, 9. Okay, so 6, 9. Kita ada 6, 9. Ini ialah R kita, 6, 9. Okay, and we also know the center 9, 3. Okay, 9, 3. Tak apalah, kita just draw the circle first. Which is dia akan intersect dekat ini, intersect dekat sini, menjadi satu circle. Cara dia intersect. Tak apalah. Setelah badan. Okay, so lebih kuranglah kamu punya circle akan nampak macam ni. Okay, with center 9, 3. Okay, 9, 3. Macam tak betul pula, 6 kat sini, 3 kat sini. Tapi kita agak-agak je lah kan. Sekarang kamu nampak. Okay. So sekarang kita ada tangent. Tangent dekat dua-dua point ni. So first tangent kita ialah. Sekejap saya alih sikit yang ni. Sambil-sambil tu kamu boleh lukis sekali. Okay. Kenapa tak kena pula ya? Kita anggap je lah dia kena. Okay, kat sini ialah point Q3, 6 kamu. Okay, so sekarang kita ada point Q3, 6 dekat sini, ada tangent dekat sini. Okay, which is tangent untuk Q3, 6. Tangent dekat Q ialah y equals to 2x. Okay, ini ialah y equals to 2x. Okay, which is dia passes through the origin lah biasanya. Okay, kita bayangkan je dia passes through the origin. Okay, so tangent dekat 6, 9 ialah ini. Okay, which is we can make y as the subject dekat sini. Kita akan dapat y equals to 1 over 2x plus 6. Okay, so this is the line y equals to 1 over 2x plus 6. Okay, setakat ni faham diagram ni? Faham? Faham. Faham, Miss. Faham, Miss. So, sekarang apa soalan ni cakap? Given that tangent C and Q at Q and R meet at S. Okay, ini ialah tangent Q, ini ialah tangent R which is dia meet dekat S, which is this point here. Ini ialah S kamu. So, how are we going to find S? Kita akan cari S tu dulu. Kita akan determine the value of S. Macam mana kita nak cari S? Substitute. Substitute je lah. Okay, basically kamu ada satu line. Y equals to 2x. Saya guna line yang sama lah. Ini ialah y equals to 1 over 2x plus 6. Satu lagi line kita ialah y equals to x. Which is dia intersect dekat sini. Kita nak cari point S. Intersection between two line. Apa yang kita buat macam nak cari intersection between two line? Just samakan je lah dia dua equation tu. So we have 2x equals to 1 over 2x plus 6. So kat sini akan dapat berapa?
3x dapat berapa? Sorry, x akan dapat berapa? Berapa? 4. Okay. Empat. So, macam mana nak cari y? Substitute je lah dekat any of the equation of line dekat sini. So y kamu is equals to 6. So automatically kita tahu point S is 4, 6. Okay. S ini ialah 4, 6. So the question doesn't ask about point S. Sebenarnya the question asks, show that QS is equals to square root 5. Zoom sikit. Line of tangent, point S, point tangent to the line. Tangent point kat sini, ada point S dekat sini. So soalan ni suruh cari, ini ialah Q kita. Ni Q kita Soalan suruh show jarak antara dua ni. Jarak antara dua ni. Miss, Miss, bukan Y 8 kan? Y sama dengan berapa? 8. Ya betul lah. 4 darab 2, 8 kan? Ya 8. So 8. So this is 8. Kamu macam pening dah sekarang kan? Okay. So Q kita kat sini ialah 3, 6. S kita kat sini ialah 4, 8. The question asks to show that QS is equals to square root 5. So now how are we going to find the distance between these 2 points? Macam mana nak cari? Square root x2 square root buka kurungan x2 minus x1 tutup kurungan power of 2 tambah buka kurungan y2 minus y1 tutup kurungan power of 2. Yes, betul. Okay, so sebenarnya ada dua cara lah to find the length of tangent. Okay, length of tangent kita sebab ini ialah tangent dekat point Q. Okay, S ni ialah any point. So to find this distance, this length here, kita boleh guna formula ini sebenarnya. Okay, kita boleh guna formula ini. Or the second method ialah kat sini ialah 1 point, kat sini ialah 1 point. Okay, ini ialah basic mathematics sebenarnya. To find the distance between 2 points, formula dia ialah, kadang-kadang kita label sebagai D, formula dia ialah x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, distance between 2 points. So ini mesti kena ingat lah. Okay, mesti kena ingat, wajib kena ingat. So saya tulis terus siap-siap juga kat sini D, which is D ialah distance between 2 points. So formula dia ialah square root x2 minus x1 square minus y2 minus y1 square. Okay, so kita guna formula ini sahaja. Okay, tak perlu susah-susah nak cari length of tangent guna formula yang kita takkan ingat pun tak perlu. Okay. So kita just substitutekan kat sini square root. So kita ambil x which is 3 dengan 4. So 4 minus 3 square. Y is 8 minus 6 square which is berapa jawapan kita kat sini? Square root? 5 lah sepatutnya. So kat sini bolehlah ganti sebagai distance QS kita. Okay, boleh faham ke? faham Miss. Faham? Okay. Miss. Complicated sikit tapi kalau kamu draw the diagram dia akan jadi okay lah. Okay. So next, moving on to the next question. Question 9. A circle passes through the point A negative 2, 4, B 7, 7. Ada circle. Kita ada and the center lies on the line y minus x equals to 1. Okay, kita ada line. Line ni ialah y minus x equals to 1. The center lies on this line. Ada center dekat sini. Which means this is your line of apa ni? Kita panggil line diameter kita. Okay, line of diameter kita. Okay, bila dia cakap
line tu lies, center lies on that line, maksudnya itu ialah line of diameter kita. Ada 2 point, passes through, maksudnya dia ialah XY kamu. Ada 2 point, dia bagi 2 point. 1, 2, dia bagi diameter line. Nak cari equation of circle, dia bagi 2 points dengan diameter. Boleh cari tak? Tahu macam mana nak cari? Apa nak buat first step kita? Substitute. Apa nak buat? First step kita nak buat apa? Substitution. Substitutekan the 2 points. Okay, sama macam kita cari dekat 3 points lah. So kat sini contoh ada A, negative 2, 4. Kat sini contoh B, 7, 7. Start logik sebab ni dari atas. Apa? Okay, so kena substitutekan at 2, negative 4. Substitute dalam general equation. At so inilah kapal terbang nak lalu lah, semua gebir nak lalu. Okay, so kamu akan dapat equation of general equation, substitute dalam general equation kita. So kita akan dapat dalam satu, apa saya cakap ni? Kita substitutekan dalam general equation kita, so kita akan dapat satu equation dalam in terms of G, F and C. So kita buat elimination, kita akan dapat satu equation of line. Okay, so equation of line tu, apa yang kita akan buat ialah kita akan substitutekan center kita. Okay, dalam equation of line. Sorry, saya tak boleh fokus dengan kapal terbang yang tengah terbang ni. Okay, so kita akan dapat satu equation in terms of G, F dengan C. Satu equation in terms of G, F dengan C. So kita akan buat elimination, kita akan dapat satu equation in terms of G, F dengan C, equation of line. Okay, in terms of G dengan F lah sebab kita dah buat elimination of C. Okay, so since dia kata dekat sini, line kita ni lies on the center. So let's say the center is negative G, negative F. Okay, sama juga point center kita which is negative G, negative F ni passes through the line. So kita tahu at negative G, negative F, so kita just boleh terus masukkan dalam equation ni. So this is basically your Y, your X and your Y lah. Your X and your Y. Okay, so kita akan ada negative F plus G is equals to 1 dekat sini. Okay, so equation ni dengan equation yang kita dapat setelah elimination tadi, settlekan, akan dapatlah G, F and kamu akan dapat C kamu. Okay, basically ini ialah straightforward question daripada soalan yang ini je. Kalau tak faham boleh tengok nota. Okay, cuma dia tricky sikit kat sini sebab dia tak cakap itu ialah line of diameter. Dia just cakap center lies on the line. So kamu kena tahu itu ialah diameter kamu. Boleh ke untuk soalan 9 ni? Boleh ke? Faham ke kamu? Tak faham tu lah nak cakap. Saya tak ada masalah untuk ulang. Boleh? Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Soalan 9, kalau tak faham, boleh tengok nota. Okay, the exact same example sebenarnya dengan nota yang ini. Point equation of circle given 2 points and diameter. Okay. So, question 10. Sama juga, straightforward, given 3 points. Dekat kita nak cari equation of circle. Basically simultaneous equation. Saya dah ajar juga dalam last class cara yang lebih senang which is elimination. Equation 1 tolak 2, equation 2 tolak equation 3. Okay, and then elimination lagi sekali. So ini tak perlu nak bincang dah. So here's question 11. So dekat sini sedikit susah. Okay, yang belum buat lagi tolong baca soalan. So, we have a circle passes through the origin, has its center at point 3, negative 3. Okay,
So macam saya cakap, yang paling senang untuk kita bayangkan apa benda soalan yang dia bagi ke kita sebenarnya ialah by drawing the diagram on the axis. Okay, so kita ada center kita 3, -3. So here's is your center 3, -3. And the circle dia cakap passes through origin. Okay, passes through origin. So kita boleh lukis circle kita. Okay, lebih kurang lah. Okay, so this is our center 3, -3. Okay, so the first question dekat sini dia suruh obtain the equation of circle. How are we going to find the equation of circle? Macam mana nak cari? Apa dia bagi kat kamu sekarang ni? Kita nak cari equation of circle, ini kita nak cari. Apa yang kita ada, apa yang dia bagi kat kita. Obviously kita ada center 3, -3. Okay, ada center je tak cukup untuk cari equation of circle. Buat point itu untuk cari radius dulu. Apa untuk cari radius? Macam mana nak cari radius? Use standard equation. Guna standard equation, exactly, betul. Okay, so sekarang kalau kita guna kalau kamu nak guna general equation pun boleh, tak ada masalah. Nak guna general equation pun boleh, which is kalau kita ada x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, which is we know the g and f, the center. Okay, macam mana kita nak cari c ni? Macam mana nak cari c? Apa lagi satu information yang kita ada dekat situ? 0, 0. 0, 0. Okay, dia passes through 0, 0. Okay, itu kamu punya point dia. Dia kata dekat sini dia passes through 0, 0. Which is, this is actually your x and your y. Okay, so nak guna general equation pun boleh, nak guna standard equation pun boleh. Cubalah sekarang kita guna standard equation. We have x minus h square plus y minus k square equals to r square. Okay, so we know the h and k, which is kat situ ialah x minus 3 square plus y plus 3 square equals to r square. Okay, masih belum dapat lagi standard equation kita sebab kita tak cari, kita tak ada r. So what we are going to do is, since this circle passes through 0, 0, so we are going to use that point untuk cari r kita. So at 0, 0, here we have 0 minus 3 negative 3 square plus 3 square equals to r square. So berapa jawapan r square kamu? 9 tambah 9 kita ada 18. Okay, so masukkan balik dalam standard equation kita dekat sini. So we are going to have x minus 3 square plus y plus 3 square equals to 18. So that is our standard equation. Boleh? Nak guna general equation pun boleh juga, sama juga. Masukkan center, masukkan point 0, 0. So that is the first question. Tak susah. Just kamu kena ingat je bila dia cakap passes through ni adalah, itu ialah point x, y kamu. Okay, the second question. If the line y equals to x minus c, stick meets the circle at the point P and Q. Determine the coordinates of P and Q. Okay, y is equals to x minus 6. Kalau kita ada line tu sahaja, kita nak lukis dekat axis kita, y equals to x minus 6 tu akan intercept dekat mana? Y intercept dia berapa? Minus 6. Negative 6. Negative 6. Okay, negative 6. And akan intercept juga dekat? Tak tahu. 6, X zero. Sorry. Yeah, 0. 6. Positive 6. So, apa yang kita akan buat dekat sini? Basically, kita nak cari point of intersection between circle and line. So, what we are going to do is we are going to substitute the line into this standard equation. So, macam apa yang kita buat tadi lah. Okay.
So here's your question B. So we are going to substitute the line into standard equation. So we have x minus 6 plus 3 squared equals to 18. Sini ialah x square minus 3. So kita ada x square minus 6x plus 9 equals to 18. So simplifykan, kita ada 2x square minus 12x equals to 0. So factorize kan, divide everything with 2. Kita akan dapat x square minus 6x equals to 0. Factorize kan, we'll get our x equals to 0, x equals to 6. Okay, so y kat sini sama dengan berapa? Line kamu ialah x 6. Kat sini y sama dengan berapa? Negative 0. Okay. So there are 2 points of intersection. We have 0, negative 6 and 6, 0. Okey ke semua orang? Boleh? Masih boleh? Boleh, Miss. Okay, Miss. Okay. So we have a line here. Okay. Line y equals to x minus 6. Y equals to x minus 6, which is intersect dekat 6, 0 dengan 0, negative 6. Okay, so that's it, point P and Q. Okay, nak labelkan boleh lah mana-mana point P, mana-mana point Q. So now the next question. Find the coordinates of the points on the circle C where the tangents are parallel to line PQ. Okay. Fikir dulu macam mana nak buat. Use equation tangent normal ke habis. Cari equation normal. Apa soalan ni sebenarnya nak? Apa soalan yang nak cari sebenarnya? Find the coordinates of the points on the circle where the tangents are parallel to line PQ. So this is your point P, this is point Q. Okay, ini point P, ini ialah point Q. Ini line PQ. So the question asks for the coordinates of the point on the circle where the tangents are parallel to PQ. So sekarang kita kena tahu dulu tangent to PQ ni, tangent that parallel to line PQ tu di mana? Satu di sini, betul? Ada satu je ke? Kat bawah Dua. satu lagi. Bawah ni ada juga. Okay, so we have 2 here. So kita lukiskan dulu. So satu boleh jadi dekat sini. Main-main pula line ni. Okay, satu boleh jadi kat sini. Satu boleh jadi dekat sini. Walaupun nampak macam tak parallel, kita anggap je lah dia macam parallel. So this is 1 point, this is 1 point, this is what we are going to find. Okay, so let's label this as x, y. Okay, so ini line PQ, saya ulang lagi sekali ini line PQ. Dia nak tangent that parallel to line PQ, so we have 2 line here. So this is tangent parallel to line PQ. So the question asks to find these 2 coordinates here. So how are we going to find these coordinates? Kita tahu tak gradient tangent kita ni? Kita tahu tak gradient tangent kita? Tahu. Tahu? Sebab kita tahu gradient ini kan? Gradient ni berapa? Satu. Gradient line ni ialah 1.
So basically sebenarnya kita tahu gradient tangent kita ialah 1. Okay. Tapi tak penting pun sebenarnya. Tak penting pun sebab kita bukan nak cari equation of tangent. Okay. Kalau kita tahu gradient tangent dia, kita tak tahu equation of tangent kita. Macam mana kita nak cari line kita dekat sini? Okay. So now let's find the gradient of the normal of PQ. Faham ke? Sekejap saya tulis. So this is gradient PQ which is sama dengan 1. Okay. Kalau normal dengan PQ, center ni kat sini Okay. Kalau ini which is normal dengan PQ, gradient dia sama dengan berapa? -1. -1. Okay. So let's take that gradient. Okay, kita mula dengan normal kita ni. Maksudnya ini ialah gradient of normal kita lah. Sebab ini gradient of tangent kita. Okay, kita mula dengan gradient of normal kita. Which is usually kalau kita nak cari gradient of normal, kita akan buat the difference of y over dengan difference of x. Betul tak? Difference of y over dengan difference of x. So sekarang kita cuma ada center kita je. Okay, ingat kita tengah fokus dekat line ni, normal ni. Kita cuma ada center kita je. Okay. We don't have any other points on this normal, but it's okay because we want to find the x and y here, so just biarkan dia sebagai x dan y. So here we are going to find the difference of y, so -3 minus y, -3 minus y, 3 minus x over 3 minus x. Okay, which is we know the gradient of the normal is -1. So let's change that into -1. Faham setakat ni? Boleh ke? Okay. Nampak apa yang saya tengah buat? Faham, Miss. Okay. So, kita susun ni. So, kita akan ada -3 plus x equals to -3 minus y. Okay. So, -3 plus 3 akan jadi 0, which is kat sini kalau kamu perasan kita dah dapat dah equation of the normal which is y equals to -x. Okay, so sebenarnya line normal kita ni ialah y equals to -x. Okay, so basically kita ada the equation of normal here, y equals to -x. Kamu nak cari intersection antara sini dengan sini, which is intersection point antara sini dengan sini ialah intersection point antara this line dengan circle. So macam mana nak cari point, dua point ni? Sebenarnya apa yang kamu nak cari sekarang ni? Kamu ada circle, kamu ada line y equals to -x. Macam mana nak cari intersection point antara dua ni? Substitutekan line ini dekat dalam circle. Okay, substitutekan line kita ini dekat dalam circle kita. And then kita dapatlah intersection point antara line dengan circle ni. Okay, which is sebenarnya intersection point between line ni dengan circle ialah tangent, line dekat tangent yang ini. So what are we going to do is we are going to substitute ini dekat dalam circle kita. So we are going to have, mana equation of circle kita? Saya dapat dah. So we have x minus 3 square plus y plus 3 square. So y kita kat situ ialah negative x plus 3 square equals to 18. Okay, ini equation of circle kamu yang tadi kita cari mula-mula. Okay. So kamu expand ini, expand akan dapat quadratic equation and akan dapatlah x equals to berapa, x equals to berapa. So you're going to find your y equals to berapa, y equals to berapa. Okay, so ngamlah kita ada dua intersection points dekat sini. Okay, sedikit complicated tapi okay. Okay, okay sebenarnya. So saya ulang satu kali lagi.
The question asks for coordinate of the point on the circle where the tangent are parallel to line PQ. Okay, dekat mana tangent tu? So ini ialah line PQ kamu. Parallel to line PQ, ini line PQ. Parallel to line PQ ialah dua garisan ini. Okay, so dia suruh cari coordinate, which is kita kena cari dua koordinat ni. Okay, tapi the problem now is we don't have any equation of tangent. Okay, we don't have any equation of this tangent. We know the gradient. Okay, we know the gradient is equals to 1. Sebab kita tahu ini ialah y equals to x minus 6. Tapi kita tak tahu equation of tangent kita. Okay, kalau nak masuk dalam y minus y1, y minus y1 equals to mx minus x1 pun tak boleh juga sebab kita tak tahu point, ini x1. Kita tak tahu point x1 dengan y1 kita. Okay. Tapi cara yang sama saya explain tadi kamu boleh guna dalam equation yang sama. So sekarang untuk senangkan kerja kita, kita cari dulu gradient of normal kita which is another line. Cari gradient of normal since kita tahu ini ialah MPQ kita ialah 1. So perpendicular to PQ ialah gradient of normal kita which is kat sini ialah negative 1. Okay. So since we have the gradient, kita guna formula cari gradient normal. Tapi kita lightkan point dia sebagai x, y dekat sini. So we have the equation of the normal, y equals to negative x. So now we want to find the intersection between these two circle dengan line. Just guna je lah point of intersection between circle dengan line dekat sini. Okay, just substitutekan sahaja. Okay, so you can take your time to understand the question, understand the answer here. Boleh draw lagi sekali betul-betul fahamkan. Tapi sebenarnya tak susah pun kat sini. Okay, boleh fahamkan dia. Boleh juga guna cara lain. Kalau kamu ada cara lain nak guna, boleh, tak ada masalah. Okey ke semua orang? Boleh saya teruskan? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so we have another half an hour. Ada lagi 2 soalan dekat sini. So here we have a line segment joining negative 1, 0 and 3, 4 is a diameter of a circle. Okay. Kita ada circle. Three, 4, negative 1, 0. Okay, ada line. Macam saya cakap tadi, kalau kamu tak tahu circle kamu tu dekat mana, coordinate kamu tu kat mana, line kamu tu macam mana, lukis atas axis kita. Okay, lukis atas axis. Lukis atas axis, plotkan ini 3, ini 4, sini ialah line 3, 4. Sini negatif 1, sini kosong, sini negatif 1, kosong. So automatically kamu tahu gradient of line kamu, gradient of diameter kamu macam ni. Okay. So the next thing, the first question dekat sini dia kata find the equation of circle. Saya nak cari equation of circle. Substitute the point to general equation. Substitute the two lines dalam equation. Betul. Selain daripada itu, kalau nak cari equation of circle, we need the G and F. We need the center H dengan K kita. Okay, kalau kita ada 2 point sahaja tak cukup. Kalau kita guna general equation, kamu perlukan G, kamu perlukan F, kamu perlukan C, which is you need 3 equation, 3 terms. Contoh kat sini, kita perlukan 3 benda. Okay, 3 points. Kat sini pun kita perlukan 3, which is 2 point dengan diameter. Yes, we have the 2 points. But we don't have the equation of diameter. So, what are we going to find first? Before we find the equation of circle? Find the center. Center. Macam mana nak cari center? 3 plus negative 1 over 2, 0 plus 4 over 2. Okay, so let's say ini ialah A, ini ialah B. Center ialah midpoint of A dengan B. Okay, so ingat ini dalam last class pun saya ada ingatkan kalau dia kata dia bagi point dekat diameter kamu, okay, dia kata ini ialah line of diameter, dia bagi point, we can find the circle. We can find the center by finding the midpoint between the 2 points, which is kat sini kita ada negative 1 plus 3 over 2, 0 plus 4 over 2. So we have the center 1, 2. Okay.
So ada center. So kita boleh terus substitutekan dalam kita punya standard equation which is x minus 1 square plus y minus 2 square. We don't have the radius. How are we going to find the radius? Macam mana nak cari R ni? Use the formula square root g power of 2 plus f power of 2 minus c. Tapi kita tak ada C dekat sini. Use formula distance. Aha. Susah ni. Betul, Distance between sebenarnya. 2 points. Sorry apa? Distance between 2 points. Distance between 2 points. Oh, okay. Yes, betul, correct. Kamu boleh juga guna formula distance between 2 points. So, kamu akan dapat distance dekat sini. So, kamu akan bahagi 2. Kalau cari distance of 2 points, kita akan dapat diameter lah. Okay, length of diameter dia. So, to find the radius, kita bahagi 2 lah. Tapi, jangan susahkan keadaan, jangan susahkan kerja kamu. Selain daripada tu, apa yang kita boleh buat? Kita tahu kita boleh guna ini formula ni, tapi the problem now is we don't have the C, okay? Ingat kamu ada dua benda. Dia bagi dua information kat kamu kat sini, which is point ini dengan point ni ialah line segment. Dia passes through the circles. Apa yang kita boleh buat dekat sini? To find R square. Come on. Apa kita boleh buat? Kita baru je buat tadi. Anyone? Yes, substitute. Okay? Substitute. Boleh ke semua orang dekat sini? Faham ke? Kita baru je lah buat 2-3 minit yang lepas kat soalan sebelum ni. Okay? So this point here passes through the circle. That means this is your x and y. This is your x and y. So we want to find R square. So just substitute x dengan y kita. Either point. Ini boleh, ini pun boleh juga. Okay. So let's say kita choose negative 1, 0. Senanglah sebab dia ada 0. So we just substitute negative 1 minus 1 square plus 0 minus 2 square equals to R square. Which is kita dapat R square kita sama dengan 8 dekat sini. Okay. So automatically kita terus substitutekan x minus 1 square, y minus 2 square equals to 8. Okay, so tak payah susah-susah guna formula apa-apa pun. Just substitutekan je point yang passes through dekat sini. Jelas ke semua adik-adik? Boleh? Jelas, Miss. Jelas. Boleh, Miss. Okay, semua orang masih okey lagi? Kita dah pergi minum petang dah, pergi turun padang semua? Jelas? Okay. Alright. So tolong ingat kat sini, whenever the question said the point passes through the circle, kadang-kadang tak adalah literally cakap passes through macam dalam soalan ni, dia cakap joining negative 1, 3, 4, a line segment. Okay, so we know that the point passes through the circle. So ada sebabnya dia bagi tahu, ada sebabnya dia bagi point kat sini. Okay, sebab dia suruh kita masuk ke dalam x dengan y. Okay. So now the second question dekat sini, find an equation of the tangent to the circle at point 3, 4. Okay, so dekat point 3, 4 ada equation of tangent. Kamu ada center, kamu ada point. Okay, boleh guna equation ini. Sebab dia like literally suruh cari equation of tangent sahaja. Okay, kalau tak nak boleh cari gradient of normal. We have the 2 points here, cari gradient of normal and then cari gradient of tangent and then substitutekan dalam y minus y1 equals to mx minus x1. Okay, alright. Saya tak rasa itu ada masalah dan tak sepatutnya pun ada masalah. So now, let's see the last question. Find the points of the intersection of the circle with its chord of which the midpoint is the origin. Apa chord? Chord of the circle, apa tu? Siapa boleh bagi tahu saya apa chord of circle? Tak
Tak ada orang tahu ke? Tak tahu? Tak tahu pun tak nak cakap tak tahu. Apa pula kamu ni? Cakaplah tak tahu. Betul Miss. Kan ada orang respon. Okay. So ini ialah diameter. Okay. Chord tu basically ialah separuh daripada diameter kita. Okay. At any point lah. So ini di-consider sebagai line of chord. Okay. Tak kisahlah dekat situ ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke. Okay. So this is the diameter. So dia separuh ataupun kurang daripada diameter lah. Okay. Kurang daripada half of the circle. So that is your chord. Okay, so here what we have is the question asks for point of intersections of the circle with its chord. Which is kita tahu chord kita dekat sini ialah midpoint of the origin. Okay, so origin kita let's say dekat sini 0, 0. Okay, saya dah lukiskan axis kat situ. Dan saya cakap tadi lagi senang untuk kita buat bila kita tahu axis kita kat mana. So this is the origin. Okay, which is the origin is the midpoint of our chord. So, tak logik untuk chord kamu dekat sini because that is the line of diameter. So, chord kamu mungkin akan jadi dekat sini. Okay, so this is the line of chord kita. So, what we want to find here is the point of intersection between these two points. Okay? Saya nak cari. Tak tahu Miss. Tak tahu. Okay. Alright. Kalau kamu tengok chord kamu, chord kita, dia normal dekat 0, 0 dekat sini. Okay. Dengan 1, 2. Okay. Daripada 0, 0, dari point 0, 0 dengan point 1, 2 which is your center, ada satu line dekat sini. Okay. So the chord is normal to this line here. Okay, so itu satu benda. So apa yang kita boleh buat sekarang ialah we are going to find the gradient of this point here. Sorry, the gradient of this line yang warna putih ni. Okay, sebab kita ada dua point, the center dengan the origin. Okay, so we are going to find this gradient of normal. Which is gradient of normal, kita ada dua point, the center dengan 0, 0 here. So the difference of y, 2 minus 0, bahagi dengan the difference of x, 1 minus 0. Which is we have to. Can we find the gradient of chord? The line chord. Here. Boleh cari tak? Boleh Miss. Boleh. Which is gradient dia ialah Negative 1/2. negative 1/2. So saya label kat sini ialah gradient of chord. Okay, dia bukan tangent, tak ada kaitan dengan tangent pun dekat sini. Okay, so negative 1/2. Okay, so next what we are going to do is we are going to find the equation of line here. Okay, sama juga cara macam cari grade tangent, equation of tangent. Cuma sekarang kita bukan nak cari equation of tangent. So here we want to find the equation of this line here. So we already know the gradient which is negative 1/2. And then let's take, okay, kita tak ada point dekat sini. Okay. Formula dia y minus y1 equals to mx minus x1. Betul? So, kita tak ada ini sebab kita nak cari. But we do have the point, this line passes through point 0, 0. Okay, this line of chord passes through 0, 0. So let's substitute 0, 0 into that equation. So we have y minus 0 equals to, the gradient is negative 1/2, x minus 0. So we are going to end up with y equals to negative 1/2 x. So that is the equation of this chord here. Okay. Ada equation ni, line ni, boleh tak cari intersection point antara ini dengan ini? Boleh Miss.
So basically balik semula kepada intersection between circle dengan line dekat sini. Okay, dia substitutekan je lah line kita tu dalam equation of circle kita. Okay, lagi sekali soalan suruh cari point of intersection of the circle with its chord. Okay, which is the chord passes through the origin. Okay, passes through the origin. Bukan setakat passes through, dia kata the origin is in the midpoint. Okay, sebab tu saya tahu yang ini dengan ini normal. Okay, sebab 0, 0 dengan 1, 2 ni ialah center dia. So what we are going to do is we are going to find the gradient here because we do have these 2 points. And then if we know the gradient of this line, we know the gradient of this line because these 2 lines perpendicular to each other. Okay, so when we know the gradient of this line, we can find the equation of the line by substituting the point 0, 0. Okay, bila kita dah ada line ni, just substitute dalam equation of circle, then we get the point of intersection. Okay ke? Okay, Miss. Okay. So last question. Soalan 14. Okay, kamu kena tengok balik 13 saya tak nak bincang sebab very straightforward. Tengok soalan 14. Okay, nanti kamu kena tengok balik video ni. Untuk buat tutorial kamu. Sekarang mungkin macam confuse lagi, tak faham. Okay, now the last question. Two circles of radius 5 unit pass through the origin with their center lie on the line x plus y equals to 1. Show that the equation of the circles are that and that. Center lies on line x plus y equals to 1. Apa yang kita tahu tentang x plus y equals to 1 ni? Gradient kan, Miss? Gradient? Straight line kan, Miss? Okay. Kita ada satu circle. Kita ada another circle. Which is these two circle pass through the origin. Okay. Maybe lah dekat sini origin dia. Okay. Origin tu 0, 0. Okay. Maybe kat situ ialah origin. And then they cakap this line x plus y equals to 1 passes, the center lies on this line here. Okay. Which is kat sini kita tahu inilah y equals to 1 minus x, which is negative linear. Obviously dia punya line akan jadi macam ni. So let's draw that line. Lebih kurang lah macam ni. Okay. Okay, which is somewhere here is gonna be the center. Okay, so kita tahu center kita ialah HK. Saya guna HK lah sekarang instead of negative G, negative F. Tapi lebih kurang sama je konsep dia. Okay, so we do know the standard equation is x minus h square plus y minus k square equals to r square. Okay, soalan dekat sini suruh show general equation So bila kamu ada standard equation nanti kamu kena expandkan dia lah. So now what we are going to do here? Obviously we want to find the center here. Okay, HK yang circle 1, HK circle 2. Apa yang kita ada? Kita ada line x plus y equals to 1 ataupun y equals to 1 minus x. So this is line y equals to 1 minus x. This center here, HK, okay, point ni passes through the line here. Which is ini ialah x, y kamu, betul tak? Ini ialah x, y kamu juga, betul tak? Kan? Good. So what we are going to do here is we are going to substitute HK sebagai x, y kita.
Okay, kita akan substitutekan HK sebagai X, Y kita. So here what we have. So we have the line Y equals to 1 minus X. So let's change that. Our Y is K, our X is H. Okay, so we have K equals to 1 minus H. Okay, so that is one thing. This is one equation. Okay, semua kita akan cari in terms of H dengan K. So this part here we are still going to change into H dengan K. So R dekat sini ada tak? Ada. Ada. Okay, which is R kita ialah 5. 5 square. 5. Yes, 5. Dia bagi kat kita 5, so here's gonna be 25. Okay. Masih ada X dengan Y. Kita nak equation in terms of H dengan K sahaja supaya kita boleh simultaneous dengan equation yang ini. Apa kita akan buat dekat sini? Kita dah buat 2 kali tadi. Dalam soalan dia bagi 3 benda. Okay, dalam soalan ni dia bagi 3 benda. Satu ialah dia bagi radius. Satu dia bagi center line, the center lies on the line. Ada satu lagi dia bagi ke kita. Apa benda? Satu lagi information dia bagi ke kita. Okay. Passes through Pass the origin, origin. which is passes through 0, 0. Apa yang kita boleh buat? Bila dia cakap passes through ni kita kena buat apa? A square minus 4SC kah, Miss? Tak ada, bukan. Faham Faham masalah kita kat sini? Ini kita nak jadikan in terms of H dengan K. The problem now is we have X dengan Y dekat sini. Kita tahu circle kita passes through this point 0, 0. Apa yang kita akan buat? Sub 0, 0 dalam equation. Substitutekan 0, 0. Ya ampun, dah 3 kali dah buat ni. Substitutekan 0, 0. Sorry, Okay. Miss. Confusing. So yes, betul faham. Memang confusing sebenarnya. Tapi sebab tu saya cakap bila kamu nampak pass through ni, ada something lah yang kamu kena buat dengan point dekat sini. Okay. So what we are going to do is we are going to substitute 0 minus H square plus 0 minus K square equals to 25. Okay. So dekat situ kamu akan dapat H square plus K square equals to 25. Okay. So now this is the second equation. So substitutekan ini dekat dalam ini, kamu akan dapat 2 jawapan H, 2 jawapan K, which is itu ialah kamu punya center ini. Okay, so dah ada jawapan H dengan K, masukkan balik dalam standard equation kita yang ini, expandkan, so you are going to get these two general equations. Okay, boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so lagi sekali saya terangkan dekat soalan. So basically dia tak bagi straightforward soalan tak bagi straightforward. Kamu kena fikir apa sebenarnya dia bagi dekat kita. Okay, kat sini dia bagi radius, dia bagi passes through the origin, dia bagi center lies on line X plus Y equals to 1. So daripada ayat ini kamu kena tahu X dengan Y kamu ialah negatif G, negatif F kamu ataupun HK kamu. Okay, cuba buat soalan yang sama tapi guna general equation. Contoh kita ada X square plus Y square. Cuba kalau kamu cuba ini, kamu lagi faham lah. Cuba je dua-dua alternative method. 2Fy plus C equals to 0. Itu general equation. And then we have X plus Y equals to 1. Which is ini, center dia passes through. Okay, dia cakap center lies on that line. Okay, center negative G, negative F passes through. Samalah tu, lies passes through, benda yang samalah. Untuk yang ini pula 0, 0 yang passes through. So now we are going to change everything in terms of G dengan F. Okay, so ini akan jadi negative G minus F equals to 1. That is your first equation. Okay, ini pula passes through 0, 0. Sini akan jadi 0. Sini akan jadi 0, so sini akan jadi 0, sini akan jadi 0, kita dapat C sahaja. Okay, betul ke ni? Betul, kita akan dapat C sama dengan kosong. Okay, so settle lah dapat C sama dengan kosong. Just
satu lagi equation yang kita perlukan ialah kita boleh gunakan equation R kita. R is equals to square root G square plus F square minus C. Sebab kamu tak boleh nak jumpa in terms of G dengan F dekat sini sebab automatically dekat 0, 0 C akan jadi kosong. Okay, sebab ni kosong, ni kosong, ni kosong. Okay, kita dapat C sama dengan kosong. So kamu nak cari satu lagi equation G dengan F ialah by using this formula here which is you know the radius. Okay, so ini alternative method untuk soalan ni. Ini by using standard, ini by using general equation. Cuba try buat dua-dua soalan baru kamu faham. Sorry, dua-dua method baru kamu faham apa sebenarnya. Okay? So itu semua soalan tutorial kamu yang saya rasa mungkin ramai yang akan ada masalah untuk jawab. Okay? Soalan lain saya tak rasa ada masalah sebab very straightforward question. Okay. Ada soalan? So far tiada miss. Kalau tiada, okay, so tak ada soalan. Saya harap kamu boleh buat soalan tutorial kamu chapter 4 ni sebelum kita pergi kepada ellipse dengan circle next week. And please siapkan tutorial chapter 3 kamu, saya akan suruh hantar next week. Sebelum kita pergi ke quiz, saya nak ingatkan beberapa perkara. Yang pertama ialah pra UPS hari Rabu. Pra UPS hari Sabtu, UPS hari Rabu. Okay, siapa tak boleh datang, siapa tak boleh ambil, tolong maklumkan pada saya awal. Okay, so macam biasa, UPS kita ialah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Objective questions ada 22 soalan. Boleh dengar saya? Boleh, Miss. Hello? Boleh miss. Boleh miss. Hello, Miss. Boleh miss. Boleh. Blackout pula. Tak blackout. Kamu Ya miss. kamu blackout ke kat sana? Semua Kami pun black Ya out, ke? Miss. Ya, Miss. Semua black out. Okay. Ya miss. Lain pun Ya, tak. Miss. Okay. Okay. Sikit je saya nak cakap. Last. Sikit je. So boleh buat quiz ke ni? Kalau blackout. Tapi tak apalah. Kamu dengar lagi saya? Miss. Macam dah dapat. Sekarang sudah. Okay miss. Ada sudah. Okay. Ada pula sudah. Okay. So kejap bagi saya connect wifi saya dulu. Boleh, Miss. Okay, boleh. Dengar Saya ni. cakap je, nanti kamu boleh tengok recorded. Okay, apa tadi saya nak cakap? The first thing ialah pasal pra UPS hari Sabtu and hari Rabu ialah UPS 1 kamu, chapter 1 to 3. So macam biasa, saya nak kamu buat master discussion kamu, which is satu semester baru ni kamu belum lagi buat master discussion kamu. Okay, kamu ada group baru, ingat group ni ialah kamu akan gunakan untuk group assignment kamu nanti. So please start from now. Soalan boleh tengok dekat GC chapter 1, chapter 2, chapter 3 ada soalan drill dengan soalan praktis dengan soalan pasir dekat situ. Boleh ambil mana-mana soalan untuk cuba buat. At least kena discuss 3 soalan bersama kawan-kawan kamu. Okay, so tak kisahlah nak guna WhatsApp ke, nak guna GM ke, but you have to screenshot and send to the group. Okay, saya rasa semua orang tahu macam mana nak buat kan? Okay, so this discussion should be sent in the group by Tuesday. Okay, sebelum kamu punya UPS on Wednesday lah. So kamu ada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Okay, to discuss 3 questions. So please take this opportunity to ask your friends, to discuss your friends, to ask any basic question to your friends. Okay, discuss, jangan buat-buat discuss. Okay, alright. So the second thing, itu second thing. The third thing ialah assignment kamu, which is dah sepatutnya siap dan hantar dah sepatutnya lah. Okay. Saya tak nak cerita banyak lagi lah pasal assignment tu. Kita naklah saya cerita yang pukul 1 pagi tadi pun ada orang tanya lagi saya pasal assignment. Saya rasa itu sahajalah. Okay, ramai juga yang dah tak ada dah saya rasa ni. So hari ni there is no exit ticket. So apa yang saya nak kamu buat hari ni ialah tengok balik kamu punya ET untuk chapter 3. Okay, trapezoidal dengan Newton Raphson. Tolong tengok balik and do correction for every mistake. Okay, itu sahaja. So lepas ni saya akan post quiz and itu sahaja. Okay, and send the GC. Itu sahaja hari ni. Thank you guys. Sorry for the
Inconvenience. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. 2, 2, 3. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Miss. 2, Thank you, 2, Miss. 3. Thank Thank you.